سورة فصلت مكية. سورة فصلت أقول يا فصلت سورة مكية ما كان وآياتها آية 54 آية نعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى بركة هاي ميم. هاي ميم. على بعض أما أقول منا هاي ميمنا. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل منا أقول هاي ميم دوي هاي هاي كمية هاي. نعم. تروكا شربك كابوكو أبيك بريء لك كابو علما. وأقول يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الكريم تنزيل بمعنى صادر من عندك. على جون كباريا كابو من كتابي مبارا عليه يوم من أي كتابي من كتابي من قبو القرآن من ناقة تلد الناس تلد كابو عليه على يوم. كتاب حكمنا هاي ميم والما ياسين والما الاسلام ميم من على صنع أولو حروف نون. أيوة قرآن التفسير تلو بمين فوالا وعني منو نيا ايجي جاكا فما كجاكو يلا يعني منو نيا يرا فما ما نكافا مانا ني على صنع عندنا كيوما ولا إذا فرباشيا دي ولولا نقولنا نقولنا نوقف الله ولا نتكلم الله. أكمنا أقول يجي بني فصلت ولا نكرا آياته من قرآن آية ولا آية ولا لا قرآنا كاكي كلام زين قرآن دي قرآن كلام زين. أكمنا قرآن قني أمبي أكتاني لك أمي بلا أمبلو نافرقو قرآن أنا بيننا لغة تبين لك هو القرآن ما القرآن قرآن درك كلام زين. أكمنا القرآن دي قرآن تبين لك. أكمنا تقول آية منو كبكو منو بالا كاتا تشينتاولا كتاب لا شتريلا كتاب لا أكمنا تساسولا نيه ما فاير بفا كتاب لا عين بعيننا أكمنا أوناني وناو قديا فرون فندين أكمنا نيه إبادة يو أكمنا نيه نحيو يو أكمنا فسلت من بدي ولا لا قرآن قرآن nga ama awala wala la tugudi arabiyan awala la arabu khandila أكمنا فسلت ode tafsiri aya nunu de nana kana fembe wala feminu be dine konona me aya nunu nana ka feminu wala arabiyan arabu kandila o mana iba famu o yorola ka ko qur'an ka wajibi ke arabu kai fusilat awala de kerani akayini zoni arabu kana me abina tla ko dallu fana daka ko akana take kono ko kira arabu tamade abno wala kono ako tukodi li qaumin aywa li qaumin muqawi ya'lamuna numbe arabu kan minumbe arabu kando mana anyi tafsiri de ke oyi arabu kana parce molo ya arabu de ko mana qur'ana jina le ka tuka jina ka kawara la parce que ato men fa ka dama ko arabu kawde aka ko muqawi minnu b'a faamu o la kumana i b'a yɛlɛmɛ dɔrɔn kumana mɔgɔ minnu t'a faamu o la tun n'a sɔrɔ i kuma faamu kumana parce que nin tafsiri na kuma caman b'a la quoi li qawmin ya'lamuna kɔrɔntɔn dɔ b'a f'i ye ko qawmun ya'lamuna al arabiyata minnu bɛ arabu kan mɛn ko olu de kɔnɔ bon n'i ye sira ko la aya lajɛ o dogolen t'a kɔnɔ mais dɔw ko la ko qur'anan arabiyan ko o dana o yɔrɔ in na pewu o tuma na sisan sa o tuma na fusilata ayatuhu wa ju'ila arabiyan li qaumin ya'lamuna tuma na ale ma sɔn ma ale ko li qaumin ya'lamuna minnu dalen bɛ ala ka tile bandiya la
bon mɔgɔ tɛ se ka da ala ka tilebandiya la fɔlɔ ka kɔn kuranɛ ye parce que mɔgɔ de ye arabu ka sira fɔlɔ c'est-à-dire ma faamu o tuma na bɛɛ n'i ka dalilu de don kuma fɔcogo la mais wulibali kɔni ye min ye a nana de fusilat ayatuhu wa ju'ila arabiyan li qawmin ya'lamuna al-arabiyya mana mɔgɔ minnu bɛ arabu kan mais n'anw tɛ arabu kan mɛn o tuma na o la n'a fɔra ko kuranɛ ye arabu kan de ye waati bɔ arabu kan na o tuma na mɔgɔ minnu tɛ arabu kan mɛn silamɛya tɛ se ka o kɛ olu ka waati olu tɛ se ka kɛ silamɛ ye diyagoya la parce que olu t'a dɔn aw minnu ye alamu anw t'a dɔn anw bɛ bamanankan de mɛn anw bɛɛ ye ala dɔn bamanankan de la mais bi an y'an débrouiller ka arabu ka kan kalan d'accord mais an ye ala dɔn don min na o man kɛ arabu ka kan na a fɔra an faw y'a fɔ ni da ne bɛ a ye wuli ka seli kojugu kɛ man ɲi ni sara i bɛ don dingɛ kɔnɔ an yɛrɛ ye olu dɔw ye an siranna an fana ko ko bɛ nin kɔfɛ an tugura ka kumakan na mais k'a sɔrɔ an ma arabu kan mɛn an ma ala dɔn arabu kan na an ma kira dɔn arabu kan na ka faamu n'o ko don naam bashiran mɔgɔ nana ni ka mɔgɔw nisɔndiya wa nadhiran ni ka mɔgɔw baga fana kuranɛ nana o nacogo de la a bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye siran ala ɲɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye wale ɲuman kɛ mana kuranɛ nana de bashiran wa nadhiran ni ka mɔgɔw nisɔndiya ni wale ɲuman kɛ k'a fɔ i bɛ don alijinɛ na wa nadhiran ka mɔgɔw baga ka bɔ wale jugu kɛ la k'i bɛ taa jahannama naam fa'arada aktharuhum bashiran wa nadhiran fa'arada de tulen bolo fahum la yasma'una tura bobe laban fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un fa'arada aktharuhum min fawqina fa'arada aktharuhum mɔgɔ caman bɛ yen minnu welela ka na kuranɛ in kumakan ma o caman y'i kɔ don fahum olu tigi la yasma'una olu ti mɛnni kɛ zona mɛnni de ko don n'o tulo b'a la o tuma na nka zona mɛnni o t'o kɛ وقالوا قلوبنا anw dusukun في أكنة o kɔni bɛ marafɛn kɔnɔ o kɔrɔ ye akinatu de kɔrɔ ye fiye de k'a ye o kumana dusukun de bɛ ko faamu o kumana mɛ ni mɔgɔ min dusukun datugulen don k'a bila foroko kɔnɔ k'a meleke y'a dɔn o kɔni tɛ kuma faamu o kumana o ye kira jaabi nin de la ko qulubuna fi akinatina anw dusukun bɛ foroko de kɔnɔ naam mimma tad'una ilayhi mimma ka bɔ fɛn ma tad'una abuka ka anw wele ilayhi kana fɛn min ma abuka ka anw wele kana fɛn min ma n'o ye ala kelenbandiya ye k'an ka boliw to yen ka tugu ala kelenbandiya kɔnɔna an dusukun gulo t'o la an dusukun datugulen don u t'o mɛn n'a ye dɔ wɛrɛ fɔ an bɛ min faamu an t'o dɔn nka ala kelenbandiya ko in an dusukun an gulo t'o la naam wa fi azanina wa kana siga kun fi azanina a bɛ anw tulo la waqurun gerenana o kɔrɔ ye wakuru de kɔrɔ ye sɔma tulo geren quoi mana ko wa anw tulo gerennen don koyi ka bɔ nin kuma in kɔni mɛnni ma anw tulo tɛ nin wa min bainina wa bainika wa anw ne mɔdu kɔni jɛ hijabun fɛn b'an jɛ o kɔrɔ ye fɛn b'an jɛ dɛ an jɛ ka jan kojugu anw ɲɛ bɛ min na ne ɲɛ bɛ min na o tɛ kelen i ka foyi tɛ se k'anw ɲɛna fa'amal nka mɔdɛ kɔni k'i ka baara kɛ innana an yɛrɛw minnu b'an ka bɔli zɔn na amiluna an bɛna to an da in kan an bɛna to k'an da in kɛ yɛrɛ k'i ta kɛ tiɲɛ bɛna to mana o ye ala yɛrɛ ka kuma ye fakul iman Allah wa malakum wa rasul na قل وهذا فوكاسر الدنيا إنما أنا بشر أقول يقول تدور بشر ففر كلوتي مثلكم أو بنيون ودو ولا نوكو مولوك ندور كاسا ديسوا أفا سرا سنيانا يا كل كدو كاسمو بلو لا كل أفوه منو ما فيه بيتا يبتا كدو إنما أنا بشر نفر كلوتي دي مثلكم aw bonyongo do ambe wolola nyonga ya mona nyonga mais différence min benene aw cesa yuha ilayya wa yuko ni mige ilayya kana ne muhammadu ma o de bene na wuti nute ambe ko ne kiri ni nyondo amba wolo watu do nga koro mi ani minu ye bagwonga ani minu ye dimpe ya baruta ami nyondo ya na mi ala e min do nene aw ce abi wahayu ko de ndine ka
o ti jigin aw kan o de b'an jɛ. annama ilahukum wayu min bɛna wayu ti dɔwɛrɛ fɔ koyi annama ilahukum ko aw ka ala ilahun ko madu wahidun ma kelen pewu a fɔ ko ala fila tɛ dɛ ko ala ye kelen dama de ye naam fastaqimu ilayhi ko aw ka tile ilayhi kanu ala ma o kɔrɔ ye aw ko ka sira tilennen minɛ sa ni ala yɛrɛ sabati tiɲɛtiyali ye n'a ka kelenya ye ka ban a ka boliw la naam wastaghfiruhu aka ala yafa deli wa waylun nga aka do bone wo bone lil mushrikina baflanga foyo alladhina la yu'tuna az-zakata minhum mazon jaga bolima وهم بالآخرة هم كافرون إن min tun bɛ yen o de bi yan kuwa an yɛrɛ ka dugu caman bɛ yen minnu silamɛw don seli la ka sɔrɔ hali sini sɔgɔma ni laadala ko fɛn o fɛn nana u b'o tilen n'o ye bolisɔnw ni u ka laadaw ye o ti bɛn abada seli kɔni u bɛ seli mɛ u ka laadala sɔnniw kɔni maa tɛ k'u balo mana olu ye musirikunaw de o tuma na o ɲɔgɔnna caman b'an yɛrɛ bolo o tuma na mɛ jagabɔbali ani musiriku de farala ɲɔgɔn kan ala fɛ. إن الذين آمنوا إذا مؤمنون لمن يرى قد على لا كسوي وعملوا الصالحات وتلك بارا نماك لهم أبو لوكوني أجر غير ممنون سرمي ناتك أبدا سرتك بالي بولو إلا حرس ممنون لفرع موصول ولا ولوكوني بسرفو بابا الحمد لله سنجبو ميرولا قل أئنكم أو من أولاني لتكفرون أو بكافر يوا بالذي من مساء خلق الأرض مساء من يدوما كلودا في يومين لفلاكونا وتجعلون له أو بتلاك فرانيك عركا أندادا سنونا ذلك أطلق السنوين كفر عليك كدا فمر لك وبسك فمر كمين على على لا شيء كوننا نعم كني على كجين وبسك أكيد نفونو نفولو نو يفهموا كافو ميز لا نبيتوني فاهمين أو وبسك أنجتا هل ناصر الله من دي على وفنا يشرف دول ويمداد دول farale alaka wari fana bɛ bi wari ɲini parce que wari de bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn bɛɛ bi n y'a sɔrɔ cogo la o fana bɛ na n'i ye tuguni nin da dun la mana ala min ye dugumakolo da tile fila kɔnɔ yala e bɛ sɔn ka fɛn wɛrɛ ye k'i b'o fara o ala kan ka ala ka se ɲɔgɔnna dɔw ma ala ka b'o ma subhana ذلك ومن فلاني رب العالمين ودي دبر دبامي وجعل فيها على تلك كلجو رواسي بامبازونا من فوقها دغول سبلا لا نو يقلبوي وبارك رواسي de yefului bon mais roاسي era korate kulu roاسي de kore femi se baba akanabi o kuma na ni ye tɔgɔ chercher o tɔgɔ kɔnɔ i b'a sɛbɛn ni juru min olu bɛ wele arawaati pour que tɔgɔ kana bi bon o n'a ɲɔgɔnna tɔli fana gengelen filɛ fɛn minnu kelen filɛ k'a kunbɛn olu bɛ se ka wele arawaati o kuma na ala ko f'a ye dugukolo baama ni arawaatiyaw ye minnu b'a to dugukolo si walo ka bɔ yen a tɛ mugu o kuma na o kɛra kulubaw de k'a sigi dugukolo kan k'a renforcer naam وبارك فيها من لك أكا كلمة البركة نو يا علىك كي أبيكي وبركة دو مقولو ni barka min dona du makolo la no kunde doro ate du makolo yala bile parce que ale yɛrɛ ala de ye o latigɛ a ka fɛnw kan fɛn o fɛn tagali b'a ban n'ale yɛrɛ ala o ye
kadaw mutlaqude bane de do fo se fon fen diena na be na le re taliba ba o mana nga ay barka do du ko la tali mana ban ko ye yewu ci abo ko tay ma fa wa qaddara fiha ala tala kala tigalige biha du ma ko la aqwataha akabalola o kore balola mana ya du ma ko la aqwataha akabalola o kore balola mana na aw ya arabu ye généralement ya fa balo ko ba ken tamaro ye ale o tati duru ke o ye mana nunu ye ya ba ka o ye ay ta duru ke olu fana ka balo la o ye sa nyoni kenge nu suno o mana beta bi nyeni ndu ko la ni mi nyeni ndu le woro bi nyeni nu fe logo bi nyeni nu fe o tinya aw fe mana anana takdiru ke du ko le la afwa ta ha balo e fale fen balo tawla في 4 أيام أقوى وبجزا في 4 أيام لناني دي كونو سواء وبكك لسائلين sira bi ɲininkali kɛla bolo a ka ɲininkali kɛ komi o jaabi ye ko wala yukhbiruka misla khabir mɔgɔ si tɛ se ka a ɲɛ f'u ye ka tɛmɛ a dɔnba o ye alakira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam sawa'an lisa'ilina naam summa bimana sawa'an lisa'ilina an zalika summa o kɔrɔ ye ko i kana sigaw la comme tafsiri y'a fɔ cogo min na ko an zalika fala yunbiyuka mislu khabir fa hadha huwa al-khabar as-sadiq alladhi la ziyadata fihi wala naqs na'am ثم أقول قفزا استوى على تلاقي كليجين أقرأ mi iye fɛn dɔ i bɛ ka fɛnw la i ye dɔ la i y'o bila yan mana kana bɔgɔ tɔ nɔfɛ mana o de ye so ma sama a seginna kɔ kana dɔ in fana kan mana istawa kɔrɔ de k'i kɛnfɛnzɛnya a kan komi istiwaw kɔrɔ ka ca kuwa yan yɔrɔ la summa istawa bi mana summa qasada qasada a ye dɔ wɛrɛ ɲini kuwa ila samai ayo mana ayi klejin ila samai kana ka wakolo fana masa wahiya o ya soro ka wakolo dukhan o ya soro shishilama do gazi comme recherche ban kala ke so rapport sur makolo ni gazi ani ka wakolo pe gazi de kundo ko una na éclater o éclater kaloni clean fembe boro ko de o recherche ni bon mais a yita ani qur'an ka fota manya nyona ko sore parce que ala mamna nat la du makolo dlalla nat la yo de fo mais du makolo dlali ani du makolo fana keli fe nation gelente dlali e dlali de mais dlali ko fe c'est ça keli de binake mana abna blafel kew bon mais avant que aka kew nu soro a dlala ka mais a tin folo c'est-à-dire abe bil wujud nga abe adamuna parce que amabla mo ka soro ke yoro la tafamun d'accord bon ousmane c'est ça duguma kolo la mais iba mention tan ko ala ka bakolo de la kolo aya ko ka soro ka duguma kolo la ko pour que mo ka na ko ay do duguma ko ka ta mais iba famun na no ka janyo na don mais de dlalide mais takwinité فقال لها أكمل أرنني كندوسا كباكولوما نعم وللأرض أني دوما كولو فلا بيتا إتيا أي ناني على يورو طوعا ناكداي أو كرها والمانغا جافو أبسي بنا أي ناكداي والمانغا ناجافو يلا كريما فامودي أكمنا قالتا ولو فلاكو علما أتينا طائنا أننا لبطول لكو أنتي جافو أننا نايري أكمنا kabakolon du makolon na bon mais et c'est un truc ko gazi de éclater mana gazi éclat bon mona ala ko ayna peut-être un nali o sega ke ilmu nyana o de éclater les parce que vous gérez c'est ça
bouger cogo la min t'u ka laada ye parce que wele la de mana weleli in tɛ kɛ éclatation ye kana an bɛ se ka jɛ n'o ye quoi mais hali ni an ma o adopté an b'a dɔn kɔni recherche ye fɛn caman ye ala ka sebaaya la siga t'o la u fila nana فقضاهن على نانا كبقولو نونو لا تيغسا 7 سماوات راسو كبقولو بي راسو ادلاليدو على ساعه سيدا toujours comme ay duguma ko lot la to mais aye ni nga kutu ikdaru to mina akuma tadbiru ke kama mais c'est ça akuku fla beka na unana izana okmana anana sanza faqada hunna anana kabakolo latige ko fa 7 samawatin ko ke li wolofla fi yawmin le fla kono وأوها ألت لك ويلك في كل سماء كتاك بقولو كلمة بما أمرها أكاكولا كافو eka doni do tuwena ni meleke nunga to ya ka ala bato mana baraji tebena uka dani yorena uka teme yorena ni de kesra ya kata mana ka bakolo kele on kele ay beka shugulu di ma meleke mino mi baraji wa zayyana as-samaa dunya ala ko ne na gye ka bakolo in masrisa bi masabiha ni yele mbosonye masabiha huna ya nujum kuma nana ka wakolo min masrisa ni dolo wa hifzan katla ka ketta ngani kila ka bo shetana umma ni shetana min wabi denga na ka wakolo la kana ala ka kuma men la rushila mana abo ye sura wala ma dolo bi o shetana geru ka boy zalika ako o min wublen ne sa anya fami la kalinya na saka ni duma ko dalla ni ka ba ko dallali tayyib taqdirul aziz wa ya alaba ka baraka to de laben ke to takdira akalla tiged la to de al alimi alami doni masai mana doni masaka la tiged ke to de kala anya be dum ko la to na anya be ka ba ko la mu na to na anya be dolo minu na fa in a'radu فإن أعرضوا من بقصة كثروا يقودوا فوق علامة فقل إغافوه أنذرتكم ونقول يا الذي صائقة نعنتا فلك كلناو مثل صائقة عاد نفع عادنا وغفلك نيونا وثمود وغفلك نيونا وقرأي من بقصة نمغو ماسون أنا بريدا ما كنا ده يقودوا دون فقل أنذرتكم nekol nyawla bi ka ubaka ba so ikatan nyangata kuleka nyangata mi nyona kera adanga ufe anita mutaka okara na usoroda ni maminaza ja'atuhum ar-rusul ولو ذكر أن نومه من بين أيديهم ونيقول لنا في أخرى ومانا بندلا ترى فاسا فاسي لولي كان ندلو بيك أبو فرق ومن خلفهم أنه قوة ألا تعبدوا إلا الله وأكنا فوي بطو ني ألك قالوا لو شاء ربنا جاء لنا نوفوني ناي على نعم لأنزل ملائكة على كنا ملائكة وجنيو anga andi to konna awni ala chambe be nyondo ya kakoro e ka tuno na ya le dama do kan ni do ya ko kera ko nga ala bato na soro nga di ala ko on be mina ko te ki atauchi abi meleka o plan mana kona tara meleka wono ka kana ya on det ko awla na fa inna anwani bima ursiltum bihi aw tirani min woni kafirun on der dawla ay heraka ni yaw bolo ni on de son فأما عاد مبوكا كوي فمن على قوسا فأما عاد أما عاد نودو فاستكبروا ولو يلبون في العرض دوما فرسا بغير الحق سنغا من دكيني وقالوا من أشد منا قوة جاني فهنك بوعون دايبسا أولم يروا dari mɔgɔw ma a ye k'a faamu anna Allah ka n'o ye adagaw ye sa k'a fɔ ala tigi allazi ala de ye masa ye khalaqahum min y'u daw huwa
o ala yin wani ashaddu minhum quwwatan wani fanga ka buta da wa kanu ukera bi ayatina nime alaka ayaita yajhaduna yo ko fe mina o mago mayo la yo ko zango fle ko belo dia o kuma no maso wi ay ya dara o kafarata nu ka so dot ko la jani zoni min bula ni fanga min bula o kuma no bi min miri on minu ye watigu ya on minu ye don ba ba ya on minu ye tetigu we kira ya mazi on tetigu ma fo arazinu qawmi ngamu jashilenu an ga sanakela sigi yere kun den nunga foroshin sarala wa ya wo de bi se ga kira ya tugo ye ko en bam ta ko en na kande na kun bora sitigi kunda ali mala no ba kira ya na kun bora sitigi kunda atunga chala ma chama ngumido me abora sira min fe o maku ka fa musala wo fo kira ko hal na so la qur'ane kun digna te fla indora kelenga ko an mi so me ajin ne min ga disu kuma na sa o fara o ya dara yere bu dise go se wa ya ko olu nyonde mo mi nyonde ma wa be kira ko to kuma na ala ko yara o maye ne ala mi yuda ne fa ka buta na فارسلنا عليهم ريحا ala ko ma ko don numa farsalna ne ala yitini عليهم adanga uma ريحا ne fiye juma صرصرا fiye bele في أيام nya jingu ka dona sa نحسات mi don je juye don na isu don na fo ta tu do wa fo do ma so do ya fo ko na isu be dona bon we na isu jate al kalola na fo o jate bi fulukiya tu numbo jango araba kalo araba laba ta sai kalo to salima mana go bejete ayamu na satire ko mo mana tamana mo mana jamanga bo we do hadda lui hal na sola do ma soma deni ka fam ko mana ko ayaji nu ka donde la mi na isati do na لنذيقهم na hisatin dron adana ye ay nu ndi أو أن لنذيقهم دلنا qur'ani mi la konde tala ni nuzigahum darne ala nu nene عذاب الخزي azab al khizi lebu nyanga tala fiya ya nyanga tala da ni ta ke fi ayamin na hisati odoa نعم ako sabu Allah ya hadi wa samaniyata ayamin hasuman fasara al qawm ko tawtala أيوة يبقى هنا آيات دون شرع amma sharu كده لو ay khataw ba de kai نعم في الحياة الدنيا نعم في الحياة الدنيا جينا ميلا نعم ولا عذاب الآخرة ولا عذاب الآخرة لا هرنيانا تاسا أخذا ولي بوكا بودي إذن اللي بودي أخذا ونوان اللي بوكوتي وهم ولو تيجي لا ينصرون وتد من باصرا من بوبوني يانا تاينا وأما ثمود ثمود قودو أولوفنا يطلق لأنه مصر نعم فهديناهم ما عليه وكاندا نكاندا تركلولا فاستحبوا العمياء مبويشين لا يكنوا على الهدى كتما كاندا كذا أمنا إبا فاميا كافو ala ba fo yo min man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi hukmana quluna nadi tasliyatan lin-nabiy wal-mu'minin man ibadu mana kiri ratkale ko ni mo mi kandale nale mo mi kanda pour les candidats ko way chenye kwa abi famu akorola mais ala ti mo shida ku ya kanda am be se ka fo ala ya umbe kanda mais on de se ka ba ala bulu mais ala ya kanda ka ba ko mana man yahdi la fa wal mutadi ala ya mo min kanda o de kanda parce que ala ya kanda ki bla sala min ka ni toro ka o de kanda sala mais ni bano na du ya halakira o mana mais ja ku ya te ko ala de bi tinomi ja ku ya la ki kanda wal makani tinomi ja ku ya la ko fi parce que ala ko ati mo to ala yo lendu de arema ne al inna allah laysa bi zalamin lil alamin ne ala ti jonto ko to di ala be kanda kanefi ana ye kanda kanefi
ne kɔni ne ma tɔɲɔ o bi ne kabako ya dari ma faamu de o kuma na i b'a kuranɛ aya ko ta ko fa amma adun fa amma samudu fa hadaynahum an y'u kanda ayiwa an y'u kanda kɔrɔ ye an ye kanda sira jira fa hadaynahum o tuma na an ye kanda sira jira ko nin de do koyi mais u ko fasahabu ayiwa o kuma na u ye fiɲɛ dɔya kanu ka tɛmɛ kanda kan o kuma na ni mɔgɔ min ye fiɲɛ dɔya kanu ka tɛmɛ kanda kan o tɛ ala nɔ ye o y'i yɛrɛ fili de n'a sɔrɔ a bɛ fa ayiwa a kɛra ka tɛmɛ wa i sɛ ala i kanda ka tɛmɛ ka ban cogo de bɛ se ka fili yɛrɛ se ka fili fa hadaynahum bi maana an ye sira jira u la mun de do فأخذتهم صائقة العذاب ñangata perenga ye olu yɛrɛ minɛ o min ye fiɲɛ ñangata ye a ma bi u ka dɛ a kɛra ka da ka de kɛnu u kun kɛra yaksibuna u bɛ baara jugu min kɛ o de y'a safu ma ونجينا الذين آمنوا ومنهم لمن يرى أن يولوا فنجشوا وكانوا ولو كان يتقون ولو كما داون بني ومنهم يانا داون بني ونجينا الذين آمنوا ومنهم لمن يرى منا أن يولوا كشي نوما كشي ko mu'minu do de bal wa kanu yattaqun ne ala ko ay dawro mina dana mana ne ala ko ay dawro mina ni dana ka fara mu'min ya kan ni halaki dana bi ko ha ka famun mais e ku ye mu'mine mais ala ko danya e ma danya mana farku te ni kafiri ni farku min yirani on je o mo ka nazarul ayni mais ne ala ka mashiba na domina ibn achim na'am ويوم أقول ميزا يحشر أعداء الله ني على الدقو بنا جنجة على الدقو جنجة نعم إلى النار نيجا تسمع ما بينويه فهم قولوا يوزعون ubi izawu de kɔrɔ مثلا ni di mɔgɔ caman ba bi sa ni nana ka n'u wuli o kuma na n'u dɔwna de bi ka tamasiyɛn o ye quoi kuma na u cɛ tɔ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ o kuma na fɔlɔ k'u kɔfɛla de kɛ u ɲɛfɛla ye comme tafsiriw b'a fɔ cogo min na quoi kuma na mɔgɔw jamaw k'u tɔ ka taa o kuma y'o de ye sa o kuma na u bɛ ɲɔgɔn kan ka taa nin dukura dama fɔ nin b'a fɔ ala ne ta tiɲɛna a ye n'a ye n bolo bila nin b'i kari ka don ye a bɛ u bɛ bere ci nin kun ye a bɛ kuma na u bɛ se ka taa jamana kɔnɔ de ala kana an yala ala kana an yala naam. حتى إذا ما جاءوها وفني جانمدين نونا جول جانم رلاسا شهد عليهم سمعهم يا إذا أكمنا uka izawu isa ucheto kata janme kono bebga ki itafu ne ko ne ngeta numbera le kade ne ngeta ne de kaza mana bebi joyini jomi mbiki mana no na se janme so dala comme ala illa idudi kwati kiri tige na ka se mana adu soroga afo ko nyini ngafo kana do janme na e kambe ko e ngeta ngeta kuma bi nyako mana bu soro ki era bla sai ka mana janme debili do mana o tuma di bolo ba ko an woni yinge e ni tara nere de fin e ni tara walum so nere bolo de makala e ni tara nyewa ko nere de ya daba ko nere de mana bon ayo mo mi fa bolo ba ko bref menere de ko mana sisan sa i farikolo ani bolo olu bɛna kɛ seere yi kan ko in kɛra cogo min na kan pour que dɔrɔn i kana n'a fɔ ko ala ye ne tun ko kiri ma diya na ko ne tun mana kiri ti ko ye la dɛ i yɛrɛ n'i yɛrɛ de bi bila ka kiri naam. شهد عليهم سمعهم وكمنا سمعهم وكمني لوبنا كوشيري وابصارهم وكمني وكيلين وبنا كوشيري وجلودهم وفرقلوبنا كوشيري بما وبنا كفنجيري كانوا يعملون ببارا ميغا سافر كل ولدنا كوشيري ها نعم يا دو مغو بسطرة فين دولا نعم مغو ييري شيري
والله مغير مين يربو اها الانسان ولا نفسه بصيرة ولا ارقام الله قال دورا فويا على نفسه نو ندو نفما ngena de nedde sala kan mais ka sura ay ba ay والله do be ko adna ndalure ko bi وقالوا لجلودهم kiri mana tigɛ sa n'a ko dafara sa ala b'a fɔ k'a bɛɛ don u b'a fɔ an ɲɛna mana sa u b'u kan dɔ sa u farikolo ma لما شهدتم علينا mun y'aw don nin na ka seereya an yɛrɛ kan nka mun y'a don nin na قالوا farikolo ni senw b'a fɔ sa أنطقنا الله ala de y'an kuma koyi الذي ala min ko dɔn أنطق كل شيء ala min ye fɛn bɛɛ kuma o de y'an kuma koyi n'o tɛ ni se b'an yɛrɛ ye an ti kuma o sabu ni janimɛ don dabɔra e ti taa sɔn don na وهو ala خلقكم ala de y'aw da أول مرة siɲɛ fɔlɔ in na o وإليه wa ilayhi ka taa ala in yɔrɔ la turja'un aw bɛɛ bɛna segin وما كنتم wa ma kuntum aw kuma kɛ o تستطيعون ko aw bɛ sutura أن يشهد عليكم سمعكم k'a ka minifilo ka kɛ aw seere bi ولا أبصاركم walima aw ɲɛw ka k'a seere bi ولا جلودكم walima aw wolo ka k'aw seere bi ولكن nka sa ظننتم aw y'a miiri de أن الله k'a fɔ ala yɛrɛ لا يعلم كثيرا ko ala tɛ fɛn caman dɔn مما تعملون aw bɛ baara min aw kun t'a dɔn ala yɛrɛ de ɲɛ b'a aw ma jɔrɔ nin na bi koyi aw kun t'a dɔn yɛrɛ de ko aw bɛ fɛn min kɛ ko ala b'a kalama parce que n'aw aw dogora min na dɔrɔn kumaw kɔnɔ k'o y'o ye facile nka mɔgɔw min ye nka ala ye aw kun t'o dɔn f'o nana bangaw ye وذلكم وذلكم ومن فلاني ظنكم وكن يوقع ميري الذي ميري مي ظننتم بربكم أي ميريني علي أكون ميريني علي أرداكم وكن يا حلقي بي وميريني يا حلقي بي فأصبحتم أو كن إنجلابي من الخاسرين ما بنا نوني أفر لما بنا نوني فإن يصبروا فإن يصبروا نكافروا سبلا فالنار تسمع قني مسوى لهم ويوسف تيري وإن يستعتبوا نو ما سبلي يردو نو ما سبلي نعم فما هم ولو ما جاو من المعتبين كو يبوا بايني جانا مي مون مون اكو ان جتنا من كو جيم كانو قالو دوراي او بانا في وقضينا لهم وقضينا قال يا رسول وقضينا لهم وقيدنا على فريق لهم كافرين نوي قرناء وسنونا وجنونا فزينوا لهم قولوا يا مصر لك لهم ما بين أيديهم بسامين ذاك كيفوني وما خلفهم أني ونانا من توفو وحق عليهم القول ما كاسبت له كذا نو يجانا من الدنيا كوني في أمم كمن مندو ناو قد خلت مندو من ندمنا من قبلهم كفنونو يو من الجن والإنس آدم أديونا إنهم كانوا خاسرين ما بونني وكدينونا أنوك الله هرلا وقال الذين كفروا مؤمنون كافر يروا يافو لا تسمعوا لهذا القرآن أو كان من قرآن إلا ما وألغوا فيه أي أمك لك الله كم من فوي أكنا كفو بركة ما يأتي لعلكم كردون تغلبون أبنا القرآن ناتي القرآن آية من قال قال كتابو كيلا كوما يعرفه وفوق أشجويا كيلا وشفالا كتانلوا ومن no kɛra barika bi bɔ a la kumana a bɛ k'i n'a fɔ mana ta mana
ati jatibile bɛɛ kun ye kafiru ka fɛlɛ de ye kuranɛ dɔgɔyali kama fɛn o fɛn n'a ka bon n'i sera k'a dɔgɔya mɔgɔw bolo dɔrɔn na فلنذيقن الذين كفروا على فلنذيقن على كلنا نننيك الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم على كلنا من وسرا أسوأ الذي فاتجوا بنيولا كانوا يعملون من برا من وسرا فانا من تجدوا كسمو يمين ذلك أقوى مبلني جزاء أعداء الله ويا على الجو سردي النار تسمدو لهم فيها أبقى يتسمعنا دار الخلد دومي سولا وقرأ نوم دونا كبا دار الخلد دو والتالا جزاء سردو بما سردو كانوا بآياتنا على القرآن آية يجهدون وبعضها بما يجهدون وتوم وقلوا على بعض وقال الذين كفروا ومنهم كافر يرولوكو ربنا يا مي أرينا اللذين سنفلا جرعونا أضلانا سنفلا ميانفلي من الجن نو الجن كمي يانفلي والإنس على ما دي شيطان ميانفلي وكمانا قلوب جرعنا سا نجعلهما وفوقوا أي سنفيني اللذان قادنا إلى الضلال الشراب ما كتاكلوا lila kwa mais ni bayaki ka kuma la jala o ba fo abi lazani min foya kuma kan do la kan lido no te kuma kan gelen dama de do ko pa ya fora shetane jinai ko kuma no lota o de wasu kalai fi sudo ko kuma na adama de shetane fana min ba yirila ko dugu ci ma ke kafiri e be to be bido alijina ni mo fly de mo ko ani shetan me shetan lo ta jinana ya fura shetan bo jinana ko de lazani ni ko de mo do kan na mi ko so kan fla de mo fli sengele de mo fli no shetan bi waso sa ke du ko me adama de shetan ayre bo do o de kile mi ka fli bi no ya ngakra mo no uye ko dugu kɛ daga fan bɛɛ fɛ ko ni biseli dɔrɔn i k'ala yafante o kuma na mɔgɔ minnu n'o o don olu hakili la n'u fili la lahara olu b'a fɔ ala ma mɔgɔ fila in jira an na dɛ min y'an dusukun wasiwasi jinɛkɛ in ani cɛ min ko ko an k'a kɛ ko fɛn da najaluhuma an bɛna olu fila kɛ o tata aqdamina sen fila jukɔrɔ jarinɛ kɔnɔ ya liyakuna kari olu nagɛ minal asfalina ma fɛn ye olu na dɔ a bɛɛ jukɔrɔ mana a ye u ampli baw jira na an ka yɛlɛw ka k'a jɔ mana yɔrɔ ni min bɛ dingɛ kɔnɔ o ka ɲanga k'a tɛna juguya bɛɛ sanfɛ ye dɛsɛ kuma o de ye ala kana dɔn ala bi ala kana zaa kɔnɔ na إن الذين قالوا إذا مغم من ذا قالوا يا ربنا الله وأمي عليه ثم umada استقاموا kutlala kutlengu ala ko ka ko no ya tatanazzalu ko jingini chama de bike alaihim almalaikatu ko ka meleko la ko ni alla takhafu meleko bi dingolu ra saya kumanan sa minnu zona ala yere u ye min fɔ u tilala k'u ni bila k'a baara kɛ tiɲɛ kan n'o o de ye kira ka kuma ye ko la amantu billahi summa yastaqimu mana ala ko lazina qalu rabbuna allah yɛrɛ u ye min fɔ u tilala k'u ni bila k'a baara kɛ tiɲɛ kan n'o o de ye kira ka kuma ye ko la amantu billahi summa yastaqimu mana ala ko lazina qalu rabbuna allah summa yastaqimu o mana ni ko i ma ye ala ye ka tila k'i tile ala ko tatanazzalu alayhim almalaikatu ko mɛlɛkɛ ɲumanbaw de bi jigin o tigiw kan saya tuma na u degunenba ni bɛɛ ko u bɛna sa saya sera u ma kaban bon saya se kuma jɔn ma
i jigi t'i somɔgɔw ye bilen o b'a sɔrɔ i yɛrɛ jigi tigɛlen olu la i yɛrɛ ye fura kɛ fura ma fɛn ye i ye dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ i ye farafin fura bɛɛ kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko nin b'i ne fa hali ni saya koyali ye n'i ma se k'a fɔ i b'a dɔn nin b'i ne fa o tuma na o mana kɛ sa ni bana degunna o la banabaatɔ jigi tɛ somɔgɔw ye bilen a jigi tɛ foyi ye sisan ko n bɛna taa musɔrɔ ye o de bi banabaatɔ degun karasata n'a silamɛna mɔgɔ o bi degun de nin kɔni ye ne satɔ ye n bɛ taa musɔrɔ wa i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ sisan o ka jugu ka tɛmɛ bana yɛrɛ kan a bɛ fɔ o de ma kalako ka jugu ka tɛmɛ maradu o tuma na pour que ka se ka o kalako in effacer o tuma na mɛlɛkɛw bɛ na Allah takhafu ko a kana siran o tuma na jigi sɔrɔ yɔrɔ dɔ de ye nin mu'minu bolo Allah takhafu ko a kana siran wala tahzanu a kana hujini tɔɔrɔ minnu daraw ka diɲɛ na ye a ye ɲɛguwan ni ɲɛni minnu ye a bugɔra a nenina a bɔnna a kɔrɔfɔra fɛn bɛɛ daraw kan o tuma na a kana hujini bi wa abshiru bi jannati o tuma na i nisɔndiya n'i sara k'a fɔ i bɛna kɛ de abshiru bil jannati taarɔ si tɛ ka alijinɛ min ko don kuntum aw kun kɛra tu'aduna ni o layidu bi ta o y'a ka kira fɛ kira ye layidu min ta o ye alijinɛ na ko ala ko ten kana siga dɛ ni sara i bɛ taa mana mɛlɛkɛw de bɛna olu hakili sigi fo sigara gɛlɛya yɛrɛ de tunu ala k'an ɲa mais a sharti ye allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu ala k'an ɲa ya rabbi ala k'an ɲa ayiwa an kun bɛ se ka taa n ka jɔyɔrɔ duman don an m'a jɔ ye a yɔrɔ ka di cogo min na ya rabbi ala k'an sira yɔrɔ بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وكما يا تتنزل عليهم الملائكة أن يقول يا تقول سيسمع منكم نيجي حديثا ولا يسمع سامع قال سيابولا كبروا كنا كلنا بكبروا كنا كما من أبولا كبروا كفى أبنا الله هرج جودو كنا كسمعنا أبولا أكثر المفسرين وكا حكيلا المفسرين ويوبين منهم يتنزل عليهم الملائكة هو التنزل وما سبعين نفل ويا فو سبعين تكاتيه الكياي كم معنا ويلا تتنزل الملائكة وبهم مغبرك مغنيكو إدارة على لنيكلي كو نزول الملائكة يكون ومؤمن بدك حسيا ومعنويا من معنوي كون يمبي سرودي سيات موفى من حسيو ويسار مدو دي مادو مسلمة وكوري تورو نا إسلام سرو كي كمانا بونان كوينا كسر يدلم على لا يكلين كبا وكمانا فتنزل عليه من الملائكة لكو فيديو كافو إسنا فيديو إنغا نتور دورة تيبولو متون تلين مو ساليس لا وكان نتور على با فالي الجنانا سبا على كم تور مو يميتني كمانا وبيكه سيان وكمانا فتنزل الملائكة إبن أكو تقول فتنزل عليه من الملائكة ملكو بيجيني وكان وكمانا تبي إجسونا على يدومنا نيكلي ruhu wɛrɛ de bi d'i ma ala yɛrɛ fɛ ni o de bi kɛ i ka jigitɛmɛyɔrɔ ni tɔɔrɔ mani sɔrɔ i bɛ se ka a ta ni o o bɛɛ ye ɲininkaliw malayika ye y'a f'u ye quoi n'a sɔrɔla a bɛ faamu o b'a f'u ye k'a kana sira kumana a ye sira comme tafsiriw b'a fɔ cogo min u ye sira ni hujunu bɔ ɲɔgɔn bon k'a jira ko sira ni hujunu tɛ kelen bon n'i y'a lajɛ fana u tɛ kelen ye parce que sira
ibisra ambisra naqsha yani fil awaqi هذا ko bina laban tuko janeme be ali dina be ne de bina do dina kuma malaka o bina o khawfu min be ko bo awla ibisra fana akwara ni saya sira shi ma nan ne ai gaskiya ba an bela kan musu ko sigara ka gele wa ngilin gilin kilin gilin an daga ka jo ni sigara ko ala de ba do abuna ke tuko ko kuma na ibuna de Allah ta hafu aka na sira kuma na don fenni obita sira ya ku ko bebo sigara sira ni o akara jana sira ni o kuma na onani wala o kuma na wala tahzanu aka na hujini kuma na fasike ni yere ibna saka bu denu ko deun ka dogo bo dusukun bi huzini ko ka fo bon nu nga musakabalu bina be to don mina inyeshin no bina kalan to di ne ubna balo ala ka di ko ka to di no ubna bele bila la ta kafi kana sira ibiga ka sira ne wala ta kana huzini ideun ka kana huzini muso ka kana huzini kana ko ka to ga Allah o bebe ala de bolo kuma na sabiru ubina hati sigi tamu de dina ita hayatu kono ba ala ta no yani oh mais mana busoro kana fiesa wiki ni to jabi jannati lati kuntu tuadun aljina mi laydu tarawi ko iki ni to janu ibna duala ko mana buno de fi bo yaro hadisa ubi wakira ka kuma na alayhi salatu wassalam minum bayira ni don surina sigara la o ko ni don bedi ye kuna we ika laban yɔrɔ bi jeli la n'o ye alijinɛ mɔgɔw b'a la minnu b'a filɛ ka kuma mɔgɔw b'a la yɛrɛ jugumantigiw la u b'a filɛ ka kuma mɔgɔw b'a la ɲumantigiw la u b'a filɛ ka kuma ne yɛrɛ ye o dɔ seere ye Muktar Sise n denkɛ min to kana Muktar Sise ale ba a ba wolofa ale woloba yɛrɛ o fana wolofa Segu tɔlakaw fɛ o cɛkɔrɔba in u y'a fɔ a ye min kɛ sa su o su a bɛ ala kan kɛmɛ de seli ala ye n'a fila bon waati yɛrɛ nana se a kun ye finnaw yɛrɛ kɛ n'a bɔra i ni sɔgɔma i ni wula la ani mɔgɔ si tɛ sun bon mais a bɛ sa tuma na o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ dɔɔnin na an kun kɔrɔbayalen don an b'a dɔn saya ni ɲɛnamaya ye min ye o kuma an bɛ kalan na o kuma in an yɛrɛ taara ne yɛrɛ ni n taara ba in taara ɲɔgɔn fɛ comme o kuma an ti sɔn a musow ka bɔ f'a ka maa daw mana ni généralement ne de tun bɛ da muso ninnu ka bɔli sira kan an taara ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba in to o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ u taa an jate yɛrɛ an donna k'an sigi u ka cɛkɔrɔba in fɛ mɛ cɛkɔrɔba in dalen a ka k'a fɔ ko Alahu akbar nin bɛɛ ye alijinɛ ye nin bɛɛ bɛna di ne ma nin bɛɛ ye ne ta ye ko maa dɔn nin yɔrɔ in ka ɲi tan a tɛ zakɛ a ma bɔ wɔlɔ fiyewu mɛ a sɔrɔ an ka dɔgɔ fo ka taa sa a ma sɔn ɲɛna quoi an bɔra ka sɔrɔ a b'o kuma de fɔ nin bɛɛ ye ne ta ye nin bɛɛ ye ne ta ye na nin ka ɲi n yɛrɛ sigilen o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ min ne b'a hakili jigin ka fɛn dɔw sabati ko tiɲɛ yɛrɛ bon mais o ti wajibi fana ye que ala ye kuma nɔgɔya ale ye a ka se k'a a ye min ye a ka se k'a fɔ ala de y'o nɔgɔya ye mais peut-être mɔgɔ wɛrɛw bi sa minnu ka surun ala la ka tɛmɛ ale kan minnu ka bon ala bolo ka tɛmɛ ale kan olu ti fosi olu t'a fɔ yɛrɛ u ɲɛ bɛ fɛn mais kuma dɔw la ala bɛna ni a jayibu dɔw ye k'a kɛ ka nususu dɔw sabati n'an sɔrɔla kuma bɛ sɔrɔ ala k'a tigi ma ala k'an bɛɛ laban nahanu anw awliyaukum anw de ye a ɲɛw ye koyi bi mana a bisiba de ye anw kumana ni mɔgɔ kamana gwana ni se t'i mago b'i ka waliyu de ka nasiha la o kumana a ka waliyu ye anw de ye a ɲɛmɔgɔ ye anw de ye koyi fil hayati dunya diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kɔni wa fil akhirati ani lahara fana a kana jɔrɔ o la diɲɛ na yan anw de y'a ɲɛmɔgɔ ye lahara anw de y'a a ka ko waliyu walakum a bɛ aw adamaden ɲumanw ye n'o ye muminiw ye sa fiha alijinɛ kɔnɔ ma tashtahi anfusukum fɛn bɛɛ baw ye alijinɛ kɔnɔ tashtahi anfusukum an ni ye fɛn o fɛn lamɛn o tuma na ala kɔni ye layidu d'u ma alijinɛ in kɔni filɛ layidu min dira a ma a bɛ dafa nka a tilala k'a fɔ fana tuuruw b'a kɔnɔ
wa alijina ko nyaw ba ko no ala yere ye minu labɛn aka mu minu ye ayo naam la plaka fo tombe la ka yere ma so ma mais o ta nye de bal yere de bi yere bolo sa ko walakum fiha ma tashtahi anfusukum otuma ala ni min be ko abu soro ni jimande wa kuma mi yere ka de o de be vraiment fa o e ka kuma yere parachi ka ba pe parce que ibi pour de ter duma to be ka shetuli ka siga ambare ma do ko ba di mais ni namuto to be ka siga ko abi min do na ato na ko ya de be ko to fle ko ha ka bla so kono ka Quran men mi ka so Quran yele ba le je ni mai ka lamba tu wal mai ka yele fa mana ko ba le re de bolo sa mi ka dai o de ولكم فيها ولكم أبي أو مؤمنون فيها لكم هنا كم يمسكي هذه الذين قالوا ربنا الله استقاموا وين بدي استقامة دبوا على كانوا استقامة ينفنا تفهمين يا تلالي دبوا بس نانغو الذين آمنوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامة ينقرته كجناية دم دبلا akorote ka shuni dama dabla bi mana akorote ka lawazimul bai iya dafa o damate bal nawahi be to na awamiru be ala ko ay sil akwai shu akwai jagabu akwai kuma min bed dafa li be kama ngeti تفهمون حكمنا تا ولا كم أبي أو ما تلينوني فيها الجنة كنوا ما فنبلا تبدأون نافو أم قبول نافو أم قبول منا نعم ودي بارك الله سباك ملكه وكنا شيء جراني ديما لا بل ما تبدأ no te a ko ne te shefe kami na ne kami wona ne be woro so gode ko ta dawo la ta no na nuzulan namba ya do ko min ghafurin rahim masami mi ya fa jo ka juro mu ko na bi hine fa bo de ka tinanya la ko mana dinanya be se ga ta dinga hotel la war pa bi kuma yoro mi ka di kai mais ni ze na ta to de bal nuzulan ni yedna ni jatiya de re sala min ghafurin ka bo ya fa makayo e ga ka tro mi ayo ya fa yi mai ngoro de ni ga done do me o ya fara ara imi na masado mana ale de yi bismi ale gina o ya da mako wore me ibe ala yere de ka kafala kono bi mana ala yere de ka dina njimi kono mana o ka bo ale gina yere hal ni ma do ale gina na la yi dina njimi la hara ikana do ale gina yere law kadi ha mana o de ko muslan aw yi dina njimi ni onde min ghafurin مسافة من يافا رحمنا به نعم ومن أحسن قولا نعم بس القرآن يقرأ مثل كل شيء فنافر نزلا من غفور نزلا نافر سعيد من الله كي علىك مغبس الله mais est-ce que il ta yoro dola ala ibado ala ko ni kalama mais ni kara ala yere ka dinam bismillah ko ala bo kalama ko jugu sarima fa bo ola mu'min iki banfio potre de jumu bila mana ere bitake ala ka dinay to godi ko ni kuma bitasu parce que ala mané bismillah e dillaka jina yake o be ko dillaka shuni ke ini do kala la yeddan ka ko o bebe ko til wati do to na ke to do la halbe o masara o do be ko mana na fara ko ala yeddan jini mu bitasu mana aya fara ka de ko nuzla min ghafurin min ghafurin mana adonde folo ko ya fade kele duima mana ikana fu ni kun kuli o ko ba ara hini ni masafa fa na bi hinede mana amnu tamudu ala ta da wa man ahsanu qawlan wa man ebu muqaddiman don sa ahsanu qawlan no ka kuma ce kai mimman katama maka da'a ila allah wa mi muqawwila kana alama wa amila salihan atif lalaka baranyumake wa qala atifu innani min al-muslimin ne yira dilaw doye bon ni aya yi kuma tsohon bala ba a tako tafsir saman bai nu bi sababu nuzulun nana bi bilal beka inna bilal ko ni be jinaka parce que ale tubira sanga na sanga min kunga gele islamia sanga be
silamɛya fanga bɛɛ parce que o y'a sɔrɔ fanga foyi tɛ silamɛw la kira sallallahu alaihi wasallam a dun ye weleli kɛ ka b'a ka inikaru kɛ n'o ye k'a fɔ kafiriw ka boli tɛ tiɲɛ bon o sɔnja bɛ kafiriw la o don o sɛbɛkɔrɔ dimi b'a kɔrɔ mais maniw dɔ bɛ yen ni ala ka diɲɛ ye n'o ye abinakɛ ye o b'a ni mɔgɔw cɛ o kana se ka taama mana bɛɛ sɔn jalen don o la hali ni den filila ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ i b'a kun ci bon o tuma na o la o kuma de Bilali y'a to maa wɛrɛ ka mara kɔnɔ o ye balawu da ye mana o m'a ɲɛ a tilala ka dawa ta tuguni mais kuma in kɔnɔna na n'i y'a lajɛ ala b'a fɔ jɔnni ka kuma cɛ ka ɲi ka tɛmɛ maa kan mɔgɔ min ye mɔgɔw wele ka na ala ma o kuma na a ma da o ma dɛ a ko wa amila salihan parce que o bi don sisan wasfu du'atiw de kɔnɔ n'i ma ɲɛ i bɛ kɛ wajulikɛla ye fo a ka sɔrɔ e yɛrɛ ka baara cɛ ka ɲi wa amila salihan fo a ka sɔrɔ e yɛrɛ ka baara cɛ ka ɲi o kuma na e ka baara in de bɛ filɛ k'i juge ja fulukulubu fɛ a jila fana b'i lajɛ tuguni i nɔ labatoli kama c'est ma faamu bon o kuma na o sira kama Bilal a tuubilen a ye mɔgɔw wele ka na ala ma o kuma na a bɛ ka minnu ka jɔnw wele ka ala ko sira jiru la makɛ nana sɔrɔ o la o y'a ɲininka o tuma na e bɛ ninnu wele ka taa mɔriya la ko e yɛrɛ b'a la wa mana ko a ko wa kala inni minal muslimin ko ne yɛrɛ bɛ yɛrɛ dilaw la mana o kɔrɔ ye o ye kelima de ye kelima min ta ka jugu o yɔrɔ in na a b'i di fagali ma fo fagali tɛ jugu mana o ye tafsiri dɔw ka kuma ye wa kala innani minal muslimina k'a fɔ ne ye muminw dɔ ye ko Bilali y'o de fɔ jɔn ninnu ma kɛ n'u sɔrɔla ka ɲangata sira la fo kira yɛrɛ nan'i jɔ k'a filɛ ka kasi ɲangata in de tun kojugu kɛ y'a dɔn o dogolen tɛ sira kɔnɔna bon mais mufassiruna wɛrɛ ko wa kala innani minal muslimin ko o qawlu min filɛ nin ye ko dusukun nasirili de don ko kelima tɛ min bɛ bɔ da kɔnɔ bon a bɛ se ka ɲɛ Bilali ta bɔra da kɔnɔ mais peut-être mɔgɔ wɛrɛw ta pour que i ka kɛ da ye fo a ka sɔrɔ e yɛrɛ dalen bɛ ala la i ka baara cɛ ka ɲi a ka sɔrɔ limaniya in sabatilen bɛ n'o de ye wa innani minal muslimin a ka sɔrɔ o sabatilen b'i yɛrɛ dusukun na i diɲɛ bɛ ni saya ni tɔɔrɔ bɛɛ ye fɛn in na ka faamu o kuma na o ka kɛ ka Bilali mankutu toujours k'a fara lezina قالوا ربنا الله ثم استقام ولا تستوي الحسنة عثمان سا ني ganshite ani toroshite ni Bilal mamini ani katate asgura min yɛrɛ ko no e kire sallallahu alaihi wasallam ani katate du'atu bema minnu bɛ ala ka sira ka fɔ ka jɛn o kuma ala ko o de la sa ko wala tastawi alhasanatu numa kɔni o kɔni ti kɛɲɛ ɲɔgɔnya wala sayyi'atu wa o ni wale jugu kɔni tɛ kelen ɲumangɛla o ni wale jugu kɛla o fila tɛ kɛ kelen hali o tɛ kelen ye mɔgɔw bolo mana o kɔrɔ de ni ne ala ye ninnu sara ni alijinɛ ye ka mɛlɛkɛw bila k'u hakili sigi diɲɛ na yan ani lahara o ka kan n'o ye parce que u tɛ ɲumangɛla mana ɲuman ni juguman tɛ se ka kɛ kelen na parce que fɛn ninnu ye fɛn ni الذين قالوا ربنا ثم استقاموا olu dama tɛ aljinana denw ye ko aljinana den ka ca nuzula ni o ye olu de ye ni n'o ye alghafuru rahim ka dinaw ye mɔgɔ ila aljinana den tɔw bɛ yen balaji kelenw tɛ faw bɛ ɲɔgɔn ye mana kɔda o de ye ninnu kuma b'olu de ka idfa billati idfa ko mu'min ka ɲɔni kɛ billati ni fɛn ye hiya ahsanu n'o de cɛ ka ɲi o kɔrɔ ye ni jugumangɛla ye juguman k'i la kuma in bɛɛ bɛ da'awa majalu de kɔnɔ wa ne gɛlɛya yɔrɔ y'o de ye quoi si ko kuma dɔ la ten ka yɛlɛmɛ ka don fɛn dɔ kɔnɔ ka sin ka ko yɛrɛ bɛɛ ɲami bolo mais wajibu don o tuma na pour que i ka kɛ wajulikɛla ye a ye sifatu minnu fɔ nin bɛɛ b'o la fo kana se idfa billati hiya ahsan ni u yi i tɔɔrɔ u y'i neni e ka n'i ta sa parce que sisan mɔgɔ dɔ bɛ e neni a tɛ ka taa k'a sɔrɔ min yɛrɛ bɛ ka k'i neni a t'i fɛ a t'i fɛ i tɔgɔ ka fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ i ma a balimakɛ walima a woloden
o ni bɛɛ de ye e ye hali n'o tɛ se k'o da kɛnɛ mais o kumana mais a fa in o kɛlɛli ou bien a balimakɛ in kɛlɛli o b'ale wajibiya sisan ka fara balima in kan a ka kanu in a b'o to gundo la o tɛ se ka balo mais n'i y'o to yen o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale ka kanu in développer kana fa in dɛsɛ ala bi o waati dɔ ye idfa billati hiya ahsan tumana min cɛ ka ɲi o kumana i k'o kɛ ka gosili kɛ ni maa ye tɛgɛ da i ɲɛ kan n'a sɔrɔla o yɔrɔ in de la ye sabali cɛ ka ɲi i bɛ sabali mais n'a sɔrɔla o yɔrɔ in de la o tigi fagali de cɛ ka ɲi i b'o fa ye idfa billati hiya ahsan min ka ɲi o de kɛ ka baara kɛ o yɔrɔ nka mais i kana ta i dusu fɛ o de b'a ci mana ko i mana dimi cogo o cogo la billati hiya ahsan min ka ɲi ko in ma i bɛ tila ka sabali caman ye bon i yɛrɛ b'a ye o kuma sabaliw de hɛrɛ bonyann'u kan o don n'u kun b'u yɛrɛ kan na فإذا الذي بينك وبينه عداوة fo ka taa se sa maa min ni juguya fin bɛ e n'a cɛ ko i k'o tigi minɛ كأنه i k'o tigi k'i n'a fɔ waliyun i ka ko ɲɛmaa don hamimun i teri bɔnɛ hamimu asili ye goniya de ye i goni mana a kɛ teri bɔnɛ a ka kɛ teriya sɛbɛ yɛrɛ a k'a k'i n'a fɔ ne yɛrɛ de tɛ ɲɛ e kɔ pour que i ka se k'a hakili k'a kɛlɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i kɛlɛ n'i m'a kɛlɛ hali ni maa ma kuma fɛ a yɛrɛ kelen b'a yɛrɛ degun quoi a yɛrɛ ni b'a yɛrɛ kɛlɛ i ye ko bɛɛ kɛ nka a ma foyi kɛ a bɛ i ni bɛ fɛn caman d'i ma quoi bon o ye aada de ye o ye marhala dɔ ye duwatu ka marahiliw la mais o tɛ gaya ye parce que billati hiya ahsan o de ye gaya ye i bɛ se k'i jugu k'i teri ye n'a sɔrɔla o de bɛ mago ɲɛ mais n'o tɛ mago ɲɛ min bɛ mago ɲɛ i b'o de kɛ yala gaya ala ka hakili ɲuman da وما يلقاها nka ala ko sa welelikɛlaw walima silamɛ si tɛ se ka nin fara ɲɔgɔn kan إلا الذين n'a kɛra mɔgɔw ye dɛ صبروا mɔgɔ minnu sɛbɛkɔrɔ sabali la وما يلقاها mɔgɔ si tɛ se ka nin fara ɲɔgɔn kan إلا ذو حظ fɔ nin yɔrɔtigi min ye nin yɔrɔbatigi ye alijinɛ kɔnɔ dɛ ni alijinɛ nin yɔrɔbatigiw tɛ walima ne yɛrɛ ala ye mɔgɔ minnu sɔn sabali kɔda la n'o tigiw tɛ ko maa caman tɛ se k'a kɛ ko nɔgɔn tɛ koyi ni u yɛlɛl'i kan u bɛ jigin nka k'a fɔ a y'a to nka ni sabalibatigi tɛ ni bamuso ɲɔgɔnna tɛ a ka gɛlɛn ayiwa ala k'a nɔgɔya na وإما ينزغنك من الشيطان نزغ amma ni shetane ye a tulonkɛli la o kɔrɔ ye alakira sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la a sigilen don a ka majilisu la sahabaw bɛ bon u bɛ baro kɛ baro bɛ taa diniyan tuma dɔw la fana a bɛ taa adiyan parce que diinɛ baro ye n bɔra n ka foro la kunun n ka jiri dɔw bɛ yen u ma kɛ n sago ye o baro bɛ yen an ka sɛrɛdenw ma se ka na ka bɔ hali bi n'an ka minɛnw ye o bɛɛ bɛ yen bon o baro ninnu kɔnɔna na silamɛ fila ka kuma fɔra ɲɔgɔn kelen dimina kosɛbɛ a wulila ko a b'i kɛ dɔ in kan kuma jugu fɔ a ma kira ko a ma ko a ko kira ma a ko fa tɛ ne na ko fa tɛ na ko min kɛra na k'o de don hali bi a bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ kira sɔrɔla k'a fɔ a ma ko ni wa i ma ni shetane ye fayɔrɔ sɔrɔ e la a bolo la kɔrɔ caman b'a la quoi ça fait ni shetane seri la kuma yɛrɛ ye o de ye ni shetane sera k'e hakili wuli k'i bɔ i yɛrɛ ma أستعيذ بالله ala i tanga ɲini ala fɛ dɛ ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma fura wɛrɛ t'a la o kɔrɔ ne y'a dɔn fati la koyi nka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma o kɔrɔ ye k'i to wajibi la jahili dɔ nana ka n'i dɔgɔya ou bien ka fɛn f'i ma min b'i dusu kasi c'est-à-dire ko kumana ni shetane ye donyɔrɔ sɔrɔ e dusukun kɔni walima ni shetane y'a bolo fa yɔrɔ sɔrɔ e la kana sin abada k'a jaabi k'a fɔ n b'a kɛ tan walima na n ka duloki bɔ an k'an kɛ ɲɔgɔn kan la sabali fɔlɔ i ka ala deli a ka shetane gɛn ka bɔ yen o kumana
ni munyu na kuma kofe na la ni ngila o de islami me ki to kashi kona ibi son fenke o be bila wasilla tama be di ga ko itala ala kana ni innahu ibe ala min deli huwa as-sami'u ala imani mazai al-alim ala de bi dimin to godon mana ni ya wele ale de be ere do fe min bi du da bo naam wa min ayatihi mana sisan min betu kunye wa tuka takalluku do mana za annana tauhidu kono ako wa min ayatihi abi alaka kaba ko yawla al-laylu no eshu e bi jon mina wan dibi bido ibi boloku itai yoro bedisi medlogi jema minnu be kana ni dugu jere ba sura shi masu kalma famu o kuma na shukura tugoji sun dun koledo le mabiya be o aw de nyetala no ye dawranul abdi an la be bo nye don kaba bo o kuma na subi ko tugoji ne kaba ko pai kaba ko bile payo ye ala ka masala kalma famu bo o kuma na o kaba ko insa ako wa mina ayati lelu na alaka masaya do jirali awla wo yesu kuli yeli aw nga aka na dala woni ala mba ko mami ngadi mba je mami ngadi e mona koroto ko to wi bishu kuli ko ngono ibi alaka ko non ko shi naam wan naharu ne alaka kaba ko ya do fana itle fela ni itle fela tera du bije abenye benyon me kuma dola ubikere ka so tlere mabo wal mahal nasu lat le boledo akit le ray nit le fela ko nizira yele bi sai ma fa ko e kaba ko wa shamsu me alaka kaba ko do e shamsu etle wal qamaru kalo fonene alaka kaba ko do la tasjudu min fara kasru de ma bilum kaba ko era lela wal makalula no kera tele batolawe la foko fanga bi tele de la tele de bisu na ala ko la tele tise mina ayati he lele wana tele bi ala so ala ifo shuve wan nahari wa so ala ifo tele wa hum olu tigi la yas'amuna atini go buma Allah la yas'amuna utini go bona kwa ko na la so na ko ya nda ko jara sande na 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 so la ni go tibu lu ka bara do mu mu ke wa min ayatihi abi alaka ka ba ko kona no annaka ka ko tara al arda ibi duguma ko lo yiti khashi'atan le magingele fa khashi'atan ajjale do ni ngambo so mana wi khashi'atuta iti araka ma o mana ni dugukolo ni tile masala yɔrɔ dɔ la dugukolo bi jade taki mana bɔngɔ bi mana farama yɔrɔ ni bɛlɛma yɔrɔ kɔni na ni se dara o kan k'i b'a wuli ka bɔ a kan o tuma na ko i bɛ dugumakolo ye a sulilen don ala ye mana suli le u fɛ ka ibara dɔ de fɔ ka bɔ a jali ma kɛ kun foyi t'a ka bile falen dɔn mana ko ala ka kabako dɔ i bɛ dugumakolo jale kuma y'o ye bin da ka falen fɛn da فإذا أنزلنا إن على جنيني كذا عليها الماء عليها دوما كل إنغا الماء جيلانو إستنجي نعم اهتزت أبي اللامغا نعم وربت نغمي أبي جيني أكمنا أبي كنو نعم جاليا مي بوالا أكمنا أبي يركسا أكمنا إهتزت وربت وقرد أبي جيني فالي kasana son fale son fin ni sanji te ko fala bo be fale ko rati ma ko bi nyana ma ya ni kura bi do ala naam innal ladhi aqiqa do masamiza ahaya no de du ma ko nyana ma ya la ne ala kalena muhyal mauta o de na shu nyana ma ya ala mi du ma ko nyana ma ya naam ta aka senza le on fale ka blaka kana siga de su ne ko makolo yi koro da ko ala kele ne na su ne na mai Allah innahu kana tiga ala ko ni ala kulli shay'in qadirun no fembika bisala na ko bi ko fenga bi innal ladhina
innal ladzina ngamo minunza yulhiduna nulu yeddanza gonige fi ayatina ne alaka qur'ana ayana la yakhfawna olu dogolentew alaina auna afaman yulqa ambu kalama kosobe o innal ladzina yulhiduna fi ayatina mu'minu nulu ga danza go ke ne alaka ayala o ilhadu nana islahu lugawiya kono bengana ka ke dazakodi note ilhadu le koroye ka fin dingena shori pour que ka boa anyeka ka sarima famu ni mo mi nana sisan kana ni mangoro ni soni dinge do se kere ka do bibi o kono ado o tanye ya nomi ka boa anyeka la iba to mo kana flede ala shakli me do dinge kono mana ilhadu min al-lahad wal-lahadu fana ye ataka ulude fe o kuma dinge wo dinge niya se lenase o kuma na o yin abu ko ma ko lahadu mana qabru lahadu fana o arab ka na ulude fe ka o daire la parce que quoi ta me sero ni ko lahadu doro en fait halanti ni ngala ko kaburu de bon mais kasoro kaburu de fana yi ke ndo ala de ka anyini ka fara ya ka vraiment pas donc zena tijahula ni dingedo mana o lahadu de mana ilhadu de kore ka fe dinena do ka wasra ka sori trawara ko min da sra o mana ala ko sa innal ladzina yulhiduna mu'minun bidanza ko ke fi ayatina ne ala kan gaba ko folin nuna sa la yakhfawna alayna ko dogo nde awna ko akira comme sarawa ba ko to akira mu'minun ni dina yare yelame ka adama do haklu shi ko bla trawara ka mi ta ala ka trai umma ko yini ni kama ko lu bala bo obana ko sharha bi ta nyefe do golo olu ko ina fo minungo do ku ye tuna mo lu ta na e foka ta ke ko ilhadu bi ayatina ubay ko ka qur'ana sebe ko sebe bo ko di mo ma ko bu tuna ko mana ko be de ala ko minungo ilhadu ke ana qur'ana ayala mana olu benna na ni itaye kwa mais ilhadu men ye ko shara folo la je olu ka kuma bi ninga ko sebe ko ye abu jahili olu na nyona olu de bi ilhadu ke fil ayati ante mena aya yoro do ka bo ko ilghaw fiha wal ghaw fiha ko mana ay atlunge ma kayna ta Allah ko ke afaka ka bo mana ode ilhadu fil ayati ha mana ala ko mo minum bi danzago ne alaka kawa ko nunga no nga qur'ana ayawe ko dogo nde ana ko amba kalama afaman yulqa fin nari nga mu'minu aw ka nga sabal noye sabu kadaka afaman yulqa mbani nga afo mami bikiru fin nari tasmana khairun wode heraka bo amman kateme makawa yati aminan mu'minina adana yale yawmal qiyamati la radu ya isawa ukmana ni ya laje ma fla de foraya yulqa ukmana la ko yumana na doro hereke na fa aya nyoni ni nyonni wannan ka ba bunye ba kuma na ko yala mo mi mina kirinde ayre seta la janame kono o de here ka bo wa katame ma ka yaki amma ko yuta bi fali yaki abina na yere de aminan dana ya be ba ka ko toroti zoro yo malaki yamati Allah rabbi kuma na ko taro de kuma na ayu tue min la bi o ka fu men ne ala tunu halaki aw dole nyana ka fu ya ala ni ka ala do andina ka ba ferenju mo ka ye ka ba ko do lo mina drog tara do be abtuka ni sigara jola bi ala ni abi ala kira ni malangulu ndi umba alla pase ka senka manke yaro mashiba ni balawye ni me ala ti ne mo bulu ni ko dubu ba de ala bulu me firawne tana na maka ko dubu ala bulu ni ga ko dubu ka soro doro iba mine ka bwa ka mobili kono ka kude teti siga kuna abi boni nyegane ke ko ka ta ti ko ni to bala ngulu ndi ndo nke fuido mo e fendo atikuma na fendo na shiti kuma fendo na o na ngadu ko loka yawo ha olu mani mono na kan ko alama ko mani ko alama me aji ni ye mo e ko ni islamé diunde ko olu de bita ni sigi aka ala na ka kira doya ero ko ba ko do war no fo kaba ko do bon o nyogo na o de do me ala ko
na u halaki ku ya fo ku u ga ka min fo ne ala tulo bala to mo mi mina ta kiru ne ala bulu janame kon o de hera ka bo wa ka teme maka mo mina lahara do dana ya ba na اعملوا ala ko ay barake ما شئتم ni so fa ya mana lablali kera imalu ma shi to ni aja ya ke إنه inda ala ko ni kana siga min wonna بما ala تعملون abi baraw barake بصير ala ba kalama mana min da ya ke na إن الذين كفروا na mo min woni gafir yara بالذكر zikri ni qur'ane لما جاءهم qur'anan na le ko uma وإنه mana olu fana jama kulu farambe o mo wahla kilo le wa innahu ma fi kana siga qur'ane ko ni لا ngalenna كتاب sebe vendo عزيز sebe vendi ngabo لا يأتيه الباطل mana tina ma fiyo من بين يديه anyefe ولا من خلفه wa tina ko se fana qur'ane yo de نعم wala yatihi al-batil نعم min bayni yadayhi wala min khalfihi mana tina qur'ane ma anyefe atina ma ko islega qur'ane aya kelenta ko tawreta e kaloye walma ko injila e kaloye ko sako islega qur'ane aya kelenta ko ala ni mai fo ko amake tinyi andana ni ayelemene ni ya kuma fula da nyongoro ubi nyon soso ka soro na sukute man sukute e ka qur'ane kono bon islega qur'ane kono na fana ye o ye min bayna yadayhi wala min khalfihi wa min khalfihi de wala min bayna yadayhi qur'ane koni ko ka ta se madala ayyamuma نعم ko dona shika ko don dina kana qur'ane galontiya ka fo ala kan min min fle recherche nana bangi du ya yani fiki dace mon bangi to fle ko ajiba parce que ni mi o la ka qur'ane re la ja lalle ni sanje sam pakele ani keme duru na damne ne fle mais ni ya la je recherche développer mais jusqu'à présent elle cherche manani fouille mimi qur'ane aya do nangari bi ka fo ni fora kungo a tiene nana galon tiya ete qur'ane ha mais ikatone kundala de se ka sunya se do fahamuna masalan neni won ni won soro ni won so en do la ko d'ivoire ko la ya'lamu al-ghaiba illa Allah ubiga ka lajali kala galon tiya ko kafiriya ne ko ka dalloye na kuma la o kadin to parce que nous bazi ni moninga ka korofo ala zahiri al aya ngo abga ko dugu bay parce que la ya'lamu al-ghaiba illa Allah mogoti gundo do ala ko anga jeno ye ala de bi gundo bedo mais aye gundo mi ndoni di ma vraiment o bi fara fa ko do est-ce que o kaba ko yere parce que sisan ni ne nden dɔ wele so kɔnɔ sisan ngo adama mbe wa parce que ne ti mais est ce que mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ ye o kɔni b'a dɔn n'a bɛ ou bien a ti o ko amadu biya mana sisan la ya'lamu ghaiba illa Allah an kun b'o kɛnɛ kan mais mɔgɔ wɛrɛ tun b'a dɔn parce que o tigi tun bɛ hadara la ne de kun t'a dɔn sisan tumana mais isa yani islam sartu ne dɛmɛ ɲini sokɔnɔmɔgɔw fɛ u ka ghaibu fɔli u y'a fɔ mais n'a fɔra o dɔnni ne fɛ ko o fana tɛ tiɲɛ ye n'a m'an farati o la o de bɛna ni aya dɔw lagosili ye mulhidunaw fɛ ka sɔrɔ o tɛ min ko ale bɛ kuranɛ défend o de t'a dɔn bon san bɛna tuma min na n bɛ t'o b'a fɔ anw ta ninnu bɛ to ka fili mais farajɛ jamana ninnu na n'u y'a fɔ ko kɛmɛ kɛ parce que o bɛ se ka fili ko kelen de kɛ sinon u mana fɔ fɛn o fɛn fɔ a bɛ kɛ ten mais basariya bɛ na adamadenya bɛ na tuma dɔw la u bɛ kataw kɛ mais o ka dɔgɔ kojugu bon avion lajɛ u b'a fɔ an bɛ wuli nin heure in na wa an bɛ taa jigin nin heure in na wa u t'a jɛ fana mais ghaibu min don u y'a ɲɛ ɲini k'a ɲɛ sɔrɔ k'a ɲɛ dɔn kuranɛ ko ala de b'a dɔn min bɛ muso in kɔnɔma kɔnɔ n'a sɔrɔla a bɛ cɛ de tala ou bien muso mais k'a sɔrɔ den ma wolo o ala kelen ye dɔnni di an ma
an bɛ se ka kashfu kɛ hamilu la ka se k'a dɔn den ye zakaru ye aw wolo an b'a dɔn ka sɔrɔ den ma wolo mais o tɛ kuranɛ nasi sɔsɔ mais e de t'a dɔn e mana ne muso natɔ ye e tɛ se k'a fɔ cɛ don walima muso don c'est sûr o dɔnni bɛ ala de la mais pour que e ka se k'o dɔn sa ala ye dɔnni wɛrɛ min d'a ma an bɛ taa kashfu de kɛ kumana n'o ye min jira an na an bɛ sɔrɔ k'o o ti mɔgɔ wɛrɛ ti gundo dɔn ala kɔ o t'o aya sɔsɔ bon o n'a ɲɔgɔnnaw de b'an ka kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ u bɛ kuranɛ ayaw défend ka sɔrɔ u yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn fo a défendtɔ bɛ tila ka taa bana bila mɔgɔ wɛrɛ hakili la ça faamu o kuma na kalo bi jɔ la ko mɛ o b'a sɔrɔ tile wele ko mɔgɔw ta ye ko mɛ wula in na k'a bɛ jɔ ko mɛ k'o tɛ alimɔgɔw ye dɛ ko ala ye o dɔnni di mɔgɔw ma ko cɛsiribagaw de la ko yɛrɛ bɛ fasila la n'a bɛ fasila la ko seli bɛ da alamisa bon nin bi ça fait nin bi ala ka bonya de yira tuma min na ala ma wuli fo a bɛ ka an galan fɛ minnu yɛrɛ bɛ gaibu kɛlɛ la dɛ mais ça ne ko fɛn de don a ti faamu o est ce que gaibu kɛlɛlaw don wa o kɔni bɛ dɔn olu ye amilo américain de ye u bɛ amérique de ka baara la yan u b'u sara kalo la a banna n'u ko ka min fɔ dɔrɔn ayiwa alhamdulillah ala ka hakili ɲuman ayiwa naam tanzilun o kumana a ko kuranɛ de ye batara ko tɛ se ka n'a ma ɲɛfɛ batara ko tɛ se ka n'a ma kɔ a ko kuranɛ ye jiginifɛn de ye min hakimin ka bɔ kodɔn masa yɔrɔ kodɔn masa yɔrɔ kumana n'a fɔra ko a tɛ se ka yɛlɛmɛ namara tɛ se ka don a la fo a dilanbaa ka kɛ patron de kodɔnna de kumana a ko ko ka bɔ kodɔn masa yɔrɔ ka hamidi min ye tanu sigi ye na ma yuqalu laka muhamadu dɔwɛrɛ tɛna fɔ e ma illa ma fɔ fɛn min ɲɔgɔnna si qad qila n'o ɲɔgɔnna fɔra lirrusuli kira tɛmɛnɛw ma min qablika k'a fɔ e muhamadu ye ala y'o fɔ kira ye komi u y'a tɔɔrɔ a fɛn bɛɛ d'a kan a sera yɔrɔ dɔ la kira ye mɔgɔ de ye a tun bɛ degun ni degun sera yɔrɔ dɔ la a tun to k'a y'i dama kasi ala la o ko in a juguyara sa koyi ala ko jibirila ma taa fɔ a ye ko nin ye ne ka sunna to ye n ka kalifu ko ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika ko foyi ma fɔ i ma ni ɲɔgɔnna ma fɔ kira tɛmɛna min dar'i kan o de dar'u kan min fɔra i ma o de fɔr'u ma wa fɛn yɛrɛ kɛra o la o ma se parce que n'i ye jigila jigin dɔ ye k'ale de balolen don mais dɔw minɛ k'u si foyi tɛna foyi ma fɔ min fɔra kira ma ka o kuma na o ye tafsiri n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ o kɛmɛ i t'a sɔrɔ 80 bɛɛ bɛ nin bɔ mais peut-être kɛmɛ na 20 bɛ min ta ma yuqalu laka ne ala tɛna wahayu di ye muru ka ko min fɛn f'u ye lama kɔfɛ min kadila ɲɛ min ɲɔgɔn ye fɔ lirrusuli kiraw ye min qablika ka fɔ wahayu min jigin e kan ko ne ala ye kelen ye maa wɛrɛ ti bato ni ne tɛ ɲɛ min fɔ e ye n y'o ɲɔgɔnna de fɔ kira ye n ma fila faro bon dɔw ye kuma in fɔ a musa mais kɛmɛ o kɛmɛ 80 y'a faamu cogo min na juguw tɛna fɛn fɔ e ma fɔ min ɲɔgɔnna fɔra kira ye inna rabbaka muhammadu ema lazu maghfiratin ngare na jurumu ba ya fa mazado wazu iqab ya fa masabado ko zu maghfiratin jurumu ya fa masado wazu iqabin na ta gele fa na tido alimin ma dini ko ni ko mi ya fa o ya fa dai ha nga ni ko yin nyanga ta tido ko mi ma di la bebe أكمل لك أفن ما شاء الله ولو جعلناه مورو كما كوبا دي كفو قرانه جينا كو itiga ka fuy fo arabu kango ko ala ko ta ko atiga ka dora ko mo ni arabu ni qur'ane sabote no do ko mo itiga ka dora ko
dongo do na bora ba ko ala kota ko ni ya bela je kita so la be arabu mana ko mo di de dore me arabu kan o mana ko la o qur'ane o lu se ka dala no eti ala ko walau ja'alnahu wa ne ku ye qur'ane e qur'anan ajamiyan ne ku ya ke qur'ane ajamiyan to mana ajam de koroy mugo no ti arabu ka ko ka ni ka fama o be ajam o kore mugo min ke arabu ye do o ye ajam mais hal ni ye arabu hal na soro la ye arabu ni ti na fara ko a ajami ikara arabu ye o mate arabu ye o bi siya beka adamu ikani arabiya la ya me o walau ja'alna qur'anan ajamiyan namu ye qur'ane ke kanware min de arabu kai laqalu o kum bitlaka fo kun laula fussilat ayatuhu ajami wa arabiyyun wala flabe kun ka namu ye uko kuitira ka dora fo arabu kan mo namu ye qur'ane mbo arabu kana ka ke anglais namu ya ke anglais arabu kuma lagi ko ikira uminuma ibi mi ko ndome ko mana muna nu ye fa ndo ke anglais munu ma fa ndo ke arabu kai mana ndanga tira i machi on ko kuma no defo ka ko a fa ndo ke anglais fa ndo ke arabu ko kuma no ko me nya ke arabu ye umuru tira me ni mu ya ke arabu ni anglais arabu kuma ko mun ni mu ya ke anglais arabu ba ko muna kuma ke arabu mana yano ke yemi ni tako mana o aya wala mbo sabati o de ne ala makira shinki da bi o mun na qul mo afuye huwa lil ladina amanu ko arabu kan gote angle kote nye qur'ane jini ko mi wonna huwa qur'ane lil ladina amanu mo min wonni ni manana udan uluka kanda sirabi ba hamu kabe washifaa'un ukabashido wallazina mu'minuna la yu'minuna nolu malli maniyasa fi azanihim waqrun olu flo gerene do ko akara angleyo akara to kanyo akara arabu kanyo olu flo gerene wa huwa o min fle wa huwa naam wa huwa قرآنين عليهم وهو نعم وهو عليهم عمل نعم وهو نعم قرآنين عليهم أبا مغنوما آمن كيندو يلا كيندو تايكو ya tibe angle lo tayi ya tibe rawkana lu tayi lu tate kamwe lu tayi no te bebse ka bo yasarnahu li zikr hal min mudakkir yasarnahu li zikr anya ke rawkane kon me rawkane no yasarnahu li jema o mama ko bala akan no ko ika famu na aulaika ako tigila mausa yunadawna ubin olu wele min makanin yola ba'idin gajandre mo mi ngwa ndi fe ka do mo mi ndi fe kana ibo sebe koro wele de ibo wele kuruka o na o ta me o daya ba abi atamaje bi ke na do na min magani ni bayi ko wele ro kaja ne ubi kala fa ya da wele ro kaja mo bi sabu ta naam walaqad tendo atayna musa sondre alkitaba kitabula faqtulifa fihi no so kero fara na ka no sama kon walaula kalimatun na kuma ke makandesa sabaqat min rabbika min gona min rabbika ka boy mayro no de ko naam nji koroto ko me masamu me asobu mba ko no kuma kai munde la kudiya ala kuna kiri yere tige bainahum uninyonje afumi yani galo fara kabo nyona nga kwa billahi rakona wa innahum yangafiru fana la fi shakkin ya ala kalena ubasiga sigara minhu qur'ana ko ina muribin dandala shaku wa raibu abaga ka ubasigara muribin nini maaro jenya chena ko
من عمل صالحا ngani mami ye bara nyumange فلنفسه ibo kiyere ومن عساء ni mami ye wala juguge فعليها obe inni ndekan وما ربك modu ma pore mage بظلام ni tonyoli kala dazagonye للعبيد aka jonye إليه kata alama يرد علم الساعة lahara sanad doni bisegi yede kasru bikra sura lahara bisedo majmendo man ala ko ilayhi yuradu ilmu sa'at lahara sanad doni bisegi ala doni وما تخرج من ثمرات ani jiro jirino bibo jiri deuna من أكمامها abolola وما ala de bo boto bodo abna ke dumayawa abna boyawa abna biyawa abna boyawa abna dogayawa abna bot manne ala de bodo na وما تحمل من أنثى ani muso bi konota من أنثى kamini musola ولا تضع ati kono shibla إلا بعلمه kona karani ala ka doni ko muso ka konota de wa ma ta unsa ti kono shika wala tadaw akabla kona إلا بعلمه kona karani ala ka doni ويوم يناديهم ويوم يناديهم دومنا على بن ولزا أين شركائي أين شركائي أكون يفهمون براني علىك أولو بمني قالوا وبافو آذانك وقرأ إذا أمون جديد يرامي يفنيني كأني لسوغيا كأنجولي علي نعم ما منا ate an shila min shahidin shere la ola ko flanan be alala ayo masu tsega jo o shere ya qur'an ya flate alala naam wa dalla anhum wa dalla tununi kara anhum kabula sa kabu ma fena kanu ukungara yaduna ukubo minhum batu min qabl wal mawbulu minhum wele min qablu ka kon bidonye wazannu ukunya miri koy ma lahum wazannu ukunya miri ma lahum ko ite oluye min mahin tin claro la ka fo bitlabi mahitu de boli yoro wal ma do yoro wal ma claro ko uya do yoro kon na ko claro tu la ko halakira fa Allah la yasamu al insanu min du'a ila khayr adama de koni here weleli ayere o ti nige boala de atlaw la sella ya ko ala ati bi fi dunya sai ko fara wardiya no to ma ba la ya sabul insan du'a ila khair du'a duma ko ni ko ti nige bo adama de la abu ke to la abu ke naam wa in massahu sharru wa ni toro ya soro fa yausun tige mata kanu digi sebe koro pitige koro ni toro ko nya soro atado yew ko ala de la ka a digi bebe ti wa ko ene ka ko bani ko ode adama de titi wole bele kanu su de digi yew su ko na digi adda zako naam wala in azaqnahu rahmatan wa ate kulo la sa kunga na kulo tena ene halakira so yinga war dundu yinga na kulo tena o mana mo ko sawa mana ere ko ni bolo ko ale ta naam la in wala in azaqnahu rahmatan ala ku wadi mbe ko fe ni here do ala naam kwa na war ni zoro ka ke fendigi naam minna sabo ne ere ala ka sela sa naam min ba'd darra toro ko fe masatuhu toro mi asoro la yaqulanna ngale na ibi adama de bitri wale kame hadha en here nga plano en man ngo nga barala kan dumbla ya veka biro do nyela ingati o be tisa bi ala boala peu ewa ko ni mata do tro ke ni mu nyira to numero ni ba ya ba mi ngwa manye do ndara do elefu mo la kulu na hadha ni sai ngako don وما أظن الساعة نرد عند الله ركونا قائمة وابن الجو نعم ولئن
رجعت من دقة فنة قد ذكر إلى ربي فتانا على يرو إن لي إن دل بالا بني بلو عنده على يرو للحسنى كوي تمبلو ني ماتي تبو أمبن مبلا متو هنا فاندا ونبي فن نكون ديجنو من الشيطان بعمل سكو هاتي لو دال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان وعدم ديفل نين على قني نما كعدم دين أعرض أبشينغا كردي أعرض أبي يقفتني ونأى بجانبه نينغا كردي على ما كذا نينغا أعرض وأفضل على ونأى بجانبه نينغا كرشين نينغا أتاكو ala de hinɛ nan nga hinɛ mu'minu na nan yɛrɛ ka hinɛ tɛ bato la a b'a kɛrɛ bi o ko ne ka fusa ni ka yɛrɛ bila ni fanda ninnu cɛ la wa iza massahu sharru nka ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ sa fazu du'a'in dugawu gɛlɛ tigi do ni sɛbɛ kɔrɔ kɛ aw kɔni n'i y'a ni kɔlɔsi sigilen i b'a fɔ ko mu'minu do i b'a sɔrɔ ɲɛ guwan do n'o waati lafiyara dɔrɔn a bɛ si ka sunɔgɔ adamaden bɛ ten dɛ fɛn a b'an dɔn qul Muhamadu a fɔ sa ara'aytum aw y'a ye cogo di in kana min indillahi k'a fɔ ko kuranɛ min n'a banni fila la n'a kɛra ala n'a sɔrɔla a bɔra ala yɔrɔ dun summa kafartum bihi k'a sɔrɔ aw dun kafiriyara n'a ye man adallu o kumana jɛn de kɛra fililen ye sa mimman huwa mimman huwa ka tɛmɛ maa kan fi shiqaqin mɔgɔ min bɛ siga la kuranɛ ko in na ba'idin kan da yɔrɔ ka jan ala ye ɲininkali de kɛ kulu ara'aytum ko yala aw y'a ye cogo di in kana min indillahi a b'a bɛ kuranɛ min na ko tiɲɛ tɛ ko mun de y'a dilan n'a sɔrɔla a bɔra ala yɔrɔ n'o kɛra tiɲɛ ye dun k'u ma kɛ wa fi shiqaqin mɔgɔ min bɛ ka siga kuranɛ na ba'idin a yɔrɔ ka jan ka bɔ kan da mana ko mɔgɔ si tulen tɛ ka tɛmɛ o tigi kan ala kana ɲɛ ala sanurihim ayatina nan da juguma ye ka a mɛn o mɛn nurihim mina jirali kɛ adamadenw na ayatina ne ala yɛrɛ ka ayaw la minnu o jiru la o fil afaqi minnu o jiru la gɛɲɛw na n'u ye gɛɲɛw filɛ u bɛna ne ala ka kabako ye dolow bɔcogo la tile bɔcogo la fɛn caman na o tuma na ala nana jirali kɛ a ka kabako la afaku de ye gɛɲɛw ye fɛn caman ye o kabako bange wa mina jirali kɛ fi anfusihim u yɛrɛ kun na u nana kabako juru yɛrɛ la ala y'o kabako jira mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ i fa min y'i wolo n'a y'a bolo da daba la k'a da papiye la e k'i bolo da daba la k'a da papiye la i b'a sɔrɔ a si bolonɔ ni si bolonɔ kɛ k'a ta an fɔ adama na fɔ bi ala ma dabɛn fila da minnu bolonɔ ye o ye kabako ye recherche de nana n'o ye u ye fɛn o fɛn kɛ ka se ka adamadenw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kodɔnnaw u y'a sɔrɔ a si tɛ min nana sabati bi pour le moment o ye bolokɔnɔ u y'a ye kɔni danfɛn si ka ni si ka tɛ n fa don t'a la n ba don t'a la a bolo o tɛ kelen mana sisan o de la i bɛ taa karande dilan ni fɛnw u b'olu de da daba la pour que ni kojugu kɛra don min na n'i tɔgɔ yer'o la ayiwa o tuma na i bolonɔ o bɛ lajɛ ani bolonɔ min yera ko kɛ yɔrɔ la o bɛ lajɛ n'olu kɛra kelen parce que bolo tigɛ bolo bɛɛ y'a kelen aji o tuma na ko na kabako jira aw la fil afaki gɛɲɛw bɛɛ wa fi anfusikum a n'aw yɛrɛ kun bon o kabako an yɛrɛ kun na n'an ko an b'o jate o se ka jate o ayiwa aw tɛ sa hatta yatabayyana lahum fo adamadenw a ka bangew ye tiɲɛ na annahu alhaq ka fɔ kuranɛ ko ye tiɲɛ awalam yakfi
birabbika yala afo e mama wasa yewa annahu afo ala kulli shay'in shahid afo ale ko be shere fe be kale ala nyana afo ma wasa e reza ala innahum law ben balade fi miryatin ube siga la alibi min liqa'i rabbihim ala be nyonyana udanda la alibi kuna ala na tanyende ala innahu be chugo mina ida do ala koni innahu ala koni bi kulli shay'in ko bi ke muhitun ala bi keleme ka be kuri abe ba kama